Pormal nga ginlunsad ang Animal Bite Treatment Center ABTC han Borongan City Health Office haginbuhat nga opening ceremony didan Miyerkules Pebrero 11 ha ABTC Clinic nga nahimumutang ha Barangay Songko, Borongan City. Nagtikang ang programa pinagin pagampo nga sinundan han welcome message ni Dr. Patricia Bernadette Apita, Acting City Health Officer. Iyagintagan doon ang kaimportantehan madagmit ngan harani nga serbisyo medikal para mga biktima hintukub hinhayop labi na kontra rabies. Ginbuhat ang ceremonial ribbon cutting ha pangunguna ni Acting City Mayor Honorable Emmanuel Chusongco, kaupo di City Councilor ngan Chairman on Health Honorable Ana Katrina Anacta Sadak. Presente luwat sa seremonya sira Dr. Apita, Dr. Katrina Carmel Rapada Velasco nga amo ang Rural Health Physician ngan ABTC Physician ngan Agnes Balano, ABTC Nurse ngan Rabies Focal Person. Haiya mensahe ginpahayag ni Acting City Mayor Chusongco ang padayon nga suportahan lokal nga gobyerno ha mga programa panlawas ang syudad labi na kampanya kontra rabies tungod han pagdamuhin kaso handog bites. Sumalahaiya ha pagkayana para laanay ha mga boronganon ang serbisyon ABTC tungod han limitado nga supply han anti-rabies vaccine kundi masunod gihapon ang pagpahaluag han serbisyo. Iya pagin pahayag nga dako ini nga bulig para ma-decongest ang Eastern Samar Provincial Hospital ESPH. Nananawagan liwatiyahin mas strikto nga pagdumara ha mga layaw nga ayam. Labi na yana nga nati kahiranian summer nga amon panahon han paghataasan dog bite cases. Naghatag gihapon mensahin suporta hi Councilor Anacta Sadak ngan ginpahayag anya padayon nga pagbulig ha mga inisyatibo panlawas para ha kaupayan han mga boronganon. Gintapos ang programa pinagihan closing message ni Dr. Rapada Velasco nga nagpahinumdum ha publiko nga magpabakuna kontra rabies kun matukubhin ayam uding agud malikayan ang komplikasyon ngan mapanalipdan ang kinabuhi. Sumalakang Dr. Velasco para maka-avail han serbisyo kinahanglan mapakadtuanay ang pasyente ha pinakaharani nga Rural Health Unit ha Santa Fe, may Pangdan, Main Center, Lalawigan ngan San Jose para hin assessment ngan referral. Ang mga kinahanglan nga dokumento amo ang Certificate of Residency, iginahatag han punong barangay, valid government issued ID, kunwaray, bisan ano nga magpapamatuod hiton residensya, sugad hiton voters ID, voter certification o school ID. Para hiton minors below 18 years old, ang parent or guardian kinahanglan magpresentar hin proof of residency. Waray bayad ang serbisyo ngan abri ang ABTC kada Martes ngan Huwebes tikang Pebrero 17. Pinaaghan pag-abrihan Animal Bite Treatment Center mas napahirani ngan napapadagmit ang serbisyo medikal para ha mga residente han Borongan City nga nagkikinahanglan hintambal kontra rabies. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.